गोविन्ददीक्षितकुलं तिलकाय महात्मने काञ्चीपुरनिवासाय स्वामिनाथाय मङ्गलं ज्ञानभानुस्वरूपाय महालक्ष्मीसुताय ते वेदागमोद्धारकाय स्वामिनाथाय मङ्गलं मैत्रीं भजत गीतस्य कर्त्रे कारुण्यसिन्धवे पाठशाला पोषकाय स्वामिनाथाय मङ्गलं भस्मोद्धूलितदेहाय भवरोगविनाशिने योगलिङ्गाराधकाय स्वामिनाथाय मङ्गलं श्रीचन्द्रशेखरेन्द्राय दक्षिणामूर्तिरूपिणे सत्यधर्मस्वरूपाय स्वामिनाथाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय विद्याविनयदायिने कामकोटिमठेशाय स्वामिनाथाय मङ्गलं मङ्गलं स्वामिनाथाय महनीयगुणात्मने सुब्रह्मण्यतनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं मुष्टितण्डुलदानेन दरिद्राणां हितैषिणे महालक्ष्मीतनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं सार्वभौमाय मङ्गलम् जननं विलुपुरे यस्य दीक्षा कलवय्यामपि काञ्चीपुरे समाधिश्च परमाचार्यवैभवम् परमाचार्यवैभवं 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 वैभवम्